Sogo na ta sa to ang manigim. Team Sodlondos ni versus Team Konsolasyon. Manigim na ni, manigim. Pasalamatan na to tong organizer niya nga si Joel Inglaterra diri sa Sitio Langob, Barangay Siraw, Cebu City. Serbisyo Jomar. Tiara Jomar again. Lah, it's my day. Wa kaabot. Servisyon direct. Away. Igual 0 pa tong score, igual 0. Servisyo it's my day. Tiara Jomar. Inside. Side out again, side out. Shoot out sa to ang mga ning tan-aw sa itong bakbakan. Super class B ni. Naatadri karsira taghang kayo tang mga balibulista po diri nga ang uban ani dili balibulista, nagpalandong-landong lang sa tong nagtan-aw sa itong bakbakan. Serbisyo ande. Tora Jojo. Jojo again. Para tapping pinatuyok tapping away committed by It's My Day. Serve Andy. Score na. 3-0. Servisyo Andy. Tuwa na. Tugapak na. 4-0 tong score. Serve Andy. Jojo. Di na maapsan ni nakuha pag-apon Jomar na yun. My God. Wag yun ka. Sobras lubag. Grabe na kadag lubag pero wag yun nakalabang sa net. Service yung Jojo. Dagan Jo. Di na maapsan Jojo. Serve Popping. Wow okay. Tuara Jomar. Ande Pictos. Kuha pang It's My Day. Pictos. Di madag Pictos. Side out. Bola sa Team Konsolasyon. Serve Jomar. It's My Day. It's My Day again. Wala. It's My Day. Nakuha paghapon no. Agoy shot. Tuara Jomar. Away. Committed by It's My Day. Score 4-1. Service yung 1 sa gangang 4. Tuara Jomar. Pokot ang maral. 2-4 na. 2-4. Service yung Jomar. Jomar again. Lani wow koy. Tuaragi palo-palo ng Popping. Di na maapsan. Service yung direct Team Sodlondos. Popping itoklo raw. Tuara Popping. Kuha pang It's My Day. Tuara direct. Tuka pa. It's My Day. Tuara. Dagan Popping. Tuara gi. Bombahan direct. Inside Jojo. Dagan Jo. Jomar. Kuha paghapon Jojo. Jojo again. Tuara Andy. Jojo. Jojo si Andy yun. Minakmakay no. Okay. Tagmaso ni It's My Day. Service yung It's My Day. 3-4 na itong score. Gihina-hinaya nagkamas ang 4 ni sa Team Laki. Jomar. Kuha paghapon Jojo. It's My Day. Tiara Jojo. Piti plastara. Jojo. Di nagin mada. Kusuga de mudaga ni si Boss Andy. Bola sa Team Konsolasyon. It's My Day ang serbisyo. Jojo. Pokot ang maral Jo. Service yung Andy. Inside. 5-4 na. 5-4. Eng labaw ng Team Sodlondos. Andy ang serbisyo. Tuara It's My Day. Jomar. Jomar again. Connect. Committed by Jomar Roma. Service yung Jojo. Away.
Oh, bola sa team Sudlon. To ara direct. Kuha pan Jomar oh. So it's my day to suga la Jojo. Toklon Jojo. Kuha pagapon oh la. Ngiga. Agoy Jo, asa naman na padung Jo. Mayo ha pagkalipatan Jojo pero tuwa sa gawas paingon. Bali na, bali. Oh, serbisyo sa team Sudlon. Paping ang bola. Tora, kuha pang direct. Andy. Di mahikap si Andy. City 4 na itong score mga kapusing. Serbisyong City sa gangang 4. Paping ang serbisyo. Andy. Tora, lugapak kayo. Direct. Gilayatan pero kuha paghapon Jojo. Tora. Paping oh. Paping. Dagan ping. Lah, paping again now. Wa kabalik si Jojo eh. Mura gipapitlan og rugby at ili Jojo. Ing pilit. Serve. Paping. Para no ibini. Tora, it's my day. Maayong pagka-deliver door to door sa tubangan ni Jojo og ni Jomar. 9 na, 9-4 na tong score. Serve. Popping. Popping again. It's my day. Kuha pa. Wow. Mayo ha. Door to door. Jace. 4 ang score. Kini para 11. Hinahinay nagkabkab ang team Sudlon. Jojo, kuha pagyapon Jojo. Lagi balikan no. Wa kaabot Jomar, wa kaabot ang bulan Jomar. Serbisyo paping para daog. Nagi palo-palo na. Game ball. Daog na ang team Sudlon 2, Paping Andy og si Direk.